¿Parece, doctor? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Telmo, soy el gerente comercial de Access Medical Systems, el representante de Hologic en Argentina, y como todos los años tenemos el orgullo de estar acompañando a CIVIM en sus iniciativas de educación médica continua. Este es un año muy particular y estamos probando esta nueva modalidad de curso virtual que ha resultado muy práctica dado el contexto mundial. Quiero aclarar que las charlas estarán grabadas y subidas a nuestra página web y nuestro LinkedIn, que ahora lo pondremos en el chat del Zoom, para aquellos que se conecten tarde o que falten alguna de las charlas del curso lo puedan ver. Así que sin más preámbulo, les agradezco por estar conectados y le paso el micrófono al doctor Javier Rodríguez Lucero. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este nuevo curso que hicimos en forma conjunta CIVIM con la colaboración de Access y Hologic en toda la parte técnica, la cual agradecemos públicamente el soporte y el apoyo que nos dan. Como aviso general, a los socios, a los que sean socios de CIVIM, tenemos una campaña de actualización de datos en la página web www.civim.org. Por favor, que ingresen ahí los datos para actualizar fundamentalmente los mails para actividades futuras que estamos organizando. Como dijo Federico, las charlas van a estar en algunos días, todas subidas a la web, por si alguno no la puede ver en forma completa o si la quiere revisar, van a estar disponibles. Eso lo vamos a ir comunicando periódicamente a manera que vayan siendo subidas. Y otra cosa a tener en cuenta, que estén muy atentos con respecto a las fechas, que obviamente están todas publicadas en la página de CIVIM y en las distintas redes, es que el curso tiene una modalidad de que no son todos los lunes a las 19, sino que la primera semana es un lunes, la segunda semana es un martes, luego un miércoles, luego un jueves. Lo hicimos de esa manera para que gente que por ahí por cuestiones laborales un día de la semana se le complicaba, en algún momento tenga la posibilidad de acceder. Pero corriendo el riesgo de que al no ser el mismo día de la semana, alguno cometa el error de equivocarse de día. Así que estén atentos a esa particularidad de la fecha y de la agenda. Hoy tenemos el placer de recibir al doctor Chala y a la doctora Beatriz González, de Brasil y México respectivamente, y ahora van a moderar toda la sesión las doctoras Marcela Uchida y Linney Urban, que van a estar a cargo del encuentro, de las preguntas y demás. Así que las dejo con ellas. Muchas gracias por asistir. Olá a todos, é prazer apresentar-lhes o Dr. Luciano Charla. Dr. Luciano é radiólogo do Grupo Fleury de Medicina e Saúde, São Paulo, Brasil, membro da Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia e coordenador médico do Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia. Ele nos falará sobre screening personalizado de câncer de mama. Onde estamos? Por favor, Dr. Luciano, a palavra é sua. Eu só preciso... Ok? Todos estão vendo lá? Perfecto, doctor. Ok. Olá, é prazer estar aqui contigo. Agradeço ao comitê organizador a invitação. Hablaré em português, pero a apresentação é em espanhol. Bom, falaremos sobre o rastreio de câncer de mama. Um minuto. Desculpa. Perdão. Falaremos sobre o rastreamento personalizado. Onde que estamos? Primeiro, algumas estatísticas. O câncer de mama é o mais comum em mulheres em todo o mundo, incluindo no Brasil, em toda a América, com exceção da Bolívia.
Em todos os outros países é o mais comum. É o líder em mortalidade por câncer em mulheres em todo o mundo, incluindo no Brasil, mas nas Américas, alguns outros tumores, como o de pulmão e o tumor cervical, causa o maior número de mortes em alguns países. Na América do Sul, Paraguai, Bolívia, o câncer de colo do útero ainda é o que mais mata, e aqui no Peru é o câncer de pulmão. Bom, Doutor, a boa notícia é que o câncer é uma enfermidade tratável com o uso de terapias adequadas, se detectado precocemente. Essa tabela é um estudo contemporâneo com modelos matemáticos do CISNET. Você repara o impacto do rastreamento estimado e da terapia na mortalidade. Repare que nos tumores mais agressivos, os triplo negativos, o impacto do rastreamento é maior do que nos tumores mais indolentes. Então, essa é uma boa notícia. Como todos sabem, na década de 70, 80, 90, foram realizados 11 estudos randomizados. E, em conjunto, eles mostraram uma redução da mortalidade em torno de 20%, em mulheres com 40 a 74 anos, convidada para o rastreamento. O racional é a detecção do câncer pequeno e assintomático, diminuindo a possibilidade de metástase, tratamento adequado, impedindo a progressão da doença. Luciano, com isso, oi. Consegue colocar no modo apresentação para que fica maior a tela? Desculpe, agora sim? Perfeito. Obrigada. Desculpe. Impede a progressão da doença e reduz a mortalidade. Baseado nesses estudos, se iniciaram uma série de programas de rastreamento em vários países do mundo, notadamente em países europeus. Desses estudos, desses programas de rastreamento populacionais, derivaram alguns estudos observacionais. E esses estudos refletem já a tecnologia mamográfica moderna e tratamentos modernos. E eles avaliaram a redução da mortalidade nas mulheres que efetivamente realizaram o rastreamento. E o mais recente desses estudos é o estudo observacional na Suécia, que mostrou uma redução de 40%. Então, os estudos observacionais não só confirmam a redução da mortalidade, como mostram um potencial efeito maior do rastreamento mamográfico. Os programas de rastreamento populacionais, hoje, eles são divididos em organizados e oportunísticos, e eles são baseados fundamentalmente na idade. E as diretrizes variam de acordo com o país, de acordo com a entidade médica e assim por diante. Tanto na idade de início, quanto de término, quanto no intervalo entre os rastreios. No Brasil, o que nós recomendamos hoje é a mamografia anual com início aos 40 anos, preferencialmente digital. Se tiver a tomossíntese, sempre considerar realizada. Não se estabelece uma idade própria de término, mas para mulheres acima de 75 anos, considera-se a expectativa de vida e comorbilidades e recomenda-se manter o rastreamento enquanto a mulher desejar e se encontrar saudável. Agora, o rastreamento, ele reduz a mortalidade, sim, mas isso não é feito sem problemas. Existe uma série de efeitos adversos do rastreamento que precisam ser considerados. Eu não vou entrar na discussão desses efeitos adversos, podemos discuti-los depois, mas eles incluem os falsos positivos e a ansiedade, o risco de overdiagnosis e o risco teórico da radiação. Uma coisa importante, e aqui começa o rastreamento personalizado, é que o risco para câncer de mama, ele varia entre as mulheres. O risco médio de uma mulher ter câncer de mama é substancial ao longo da vida, gira em torno de 8% a 12%. Mas existem fatores adicionais
que aumentam e que modificam esse risco individual. Então, você tem um risco médio, basal, já elevado. Existem fatores que aumentam mais esse risco. E aqui se deu o primeiro movimento em direção ao rastreio personalizado, que foi a escolha das mulheres de alto risco. Então, o que eu vou agora falar para vocês é o conceito do rastreamento personalizado, depois vamos ver como ele foi gradativamente andando. Qual é o conceito de rastreamento personalizado? São estratégias baseadas no risco individual de uma mulher desenvolver o câncer de mama em geral, mas os subtipos mais agressivos em particular. Então, aqui você não é só desenvolver o câncer de mama, mas os subtipos também mais agressivos. Qual é o objetivo de um rastreamento personalizado? Maximizar os benefícios e reduzir os efeitos adversos. Então, a lógica do rastreamento personalizado faz todo sentido, é defensável e se justifica. Bom, para que você faça um rastreamento personalizado, existem 2 requisitos básicos. O primeiro deles é que você tenha ferramentas efetivas e de fácil aplicação para estratificar o risco. E o segundo requisito é que você valide cientificamente novas estratégias de rastreio, baseadas nesse risco. Bom, o risco de câncer de mama, hoje, ele não é fácil de calcular. Quando você pensa no indivíduo, ele não é uma questão simples e, muitas vezes, é até especializado. O que é importante para o radiologista é entender que hoje, a partir dos 25, 30 anos, toda mulher vai ter o seu risco avaliado. Esse risco é avaliado pela história pessoal e familiar, com modelos matemáticos de predição quando necessários e, sempre que indicado, o aconselhamento e exame genético. Essa avaliação ela tem que ser periódica, porque o risco de uma mulher se modifica ao longo da vida e isso pode modificar, então, a estratégia de rastreamento. Então, você agora movimenta o rastreamento, ele passa a ser algo mais dinâmico. Pois bem, uma coisa que eu queria falar para quem não conhece são os Single Nucleotide Polymorphism. O que é isso? Um tipo de estudo chamado Genome-Wide Association Studies mostraram que existem 300 dessas pequenas mutações associadas a risco de câncer de mama. Essas mutações, elas são muito comuns e individualmente condicionam a um pequeno aumento do risco. Mas quando elas isoladas não aumentam muito o risco individual. Porém, começaram-se a combinar esses polimorfismos em scores, os Polygenic Risk Scores. E isso tem começado a ser utilizado na estratificação de risco individual. Então, nós começamos a falar agora desses Polygenic Risk Scores. Pois bem, o primeiro grupo que se pensou em personalizar o rastreamento, o primeiro movimento, como eu mencionei anteriormente, foram para as mulheres com alto risco para câncer de mama. São mulheres que têm fatores que aumentam significativamente o risco individual dela ter câncer de mama. Classifica-se tradicionalmente como de alto risco mulheres com risco vitalício, lifetime risk, acima de 20% a 25%. Para essas mulheres existem diretrizes específicas de rastreamento. E como eu disse, esse foi o primeiro movimento hacia rastreio personalizado. Como se rastreia essas mulheres de alto risco? Primeiro, são 5 grupos de mulheres. As com variantes genéticas patogênicas, forte história familiar sem as variantes, tratadas com radioterapia em idade jovem e com história personal de câncer de mama, ou neoplasia lobular ou hiperplasia ductal atípica. Quais são os aspectos gerais nessas mulheres de alto risco? O primeiro dele é o início, o que muda.
Como essas mulheres têm tumores em idade mais jovem, o rastreamento é mais precoce e frequentemente antes dos 40 anos. Só como exemplo, repare na curva de incidência das pacientes com mutação no BRCA1 e BRCA2, e repare que a mulher com mutação no BRCA1 tem uma curva que inclina, aumenta muito a incidência entre os 21 e 30 anos. Aumenta mais um pouco entre 31 e 40 anos, depois estabiliza e começa a cair. A curva para a mutação no BRCA2 aumenta um pouco mais à frente. Depois aumenta mais um pouco, estabiliza e cai um pouquinho. O fato é que ambas as mutações condicionam um aumento de incidência muito precoce para câncer de mama, por isso a antecipação, e outras síndromes como lifra-Almenia acontece a mesma coisa. O que muda, a segunda mudança é devido a o uso de métodos suplementares, devido a uma menor sensibilidade da mamografia. E o método selecionado é a ressonância magnética. A ressonância magnética tem uma série de características, principalmente essas três, que indicam uma redução no risco de morte. Tá? Esse é um dos vários estudos que mostram a elevada sensibilidade da ressonância magnética. E aqui, associada à mamografia, um pouco maior do que a ressonância isolada. A controvérsia sobre a ressonância magnética ocorre nesse grupo de mulheres com maior risco. Nesse grupo, hoje, ela é consensual. Não há discussão, só não se realiza para aquelas mulheres que não têm acesso. Qual é o papel da mamografia nessas mulheres? Ele é o complemento. A ressonância magnética é o principal método. Quando você usa a mamografia, ela aumenta a sensibilidade em apenas 5%. Então, nessa situação, o método suplementário é a mamografia e não a ressonância. Portanto, apesar desse pequeno aumento, ela permanece indicada, preferencialmente, a mamografia digital de campo total. Agora, raramente se recomenda antes dos 30 anos, por causa da baixa sensibilidade e também pelo risco teórico da radiação. A ultrassonografia só vai ser utilizada nesse contexto quando a ressonância não é feita. Quando a ressonância é realizada, ela não tem um valor aditivo significativo. Agora, quando a ressonância não é feita, e a mamografia, ela tem, então, um valor adicional importante em relação à mamografia. E a terceira mudança é o intervalo, sempre anual. Debate se deve-se intercalar os exames, debate-se o uso semestral da ultrassonografia entre ressonância mais mamografia, e para um grupo de altíssimo risco, tem alguns estudos avaliando a ressonância semestral. Isso está em investigação. Bom, eu não vou me alongar nessas diretrizes, apenas para ilustrar, por exemplo, para mulheres com variantes genéticas patogênicas, né, aquelas com familiares de primeiro grado não examinadas, recomenda-se, o Colégio Brasileiro, nós no Brasil, incluindo sociedades americanas, recomenda-se esse protocolo de rastreamento. Mas esses protocolos não são síndrome específicas. E aí tem uma questão relevante. As mutações genéticas têm penetrâncias diferentes. Por essa razão, o NCCN faz recomendações síndrome específicas. Ao meu ver, esse vai ser a forma de a gente orientar no futuro. Não vamos orientar variantes patogênicas como um grupo homogêneo, mas sim, de acordo com a síndrome, se terá uma individualização, uma personalização maior do rastreamento. Pacientes com forte história familiar, sem mutação genética, é um grupo significativo dentre as mulheres com alto risco, mas um grupo heterogêneo, né? Influenciado por vários fatores, desde a idade da paciente até uma série de outras características. Hoje, no Brasil, nós recomendamos esse protocolo, um pouco diferente do protocolo do ACR e similar ao protocolo do NCC. Para mulheres com irradiação torácica, há consenso no uso da ressonância com pequenas
variações, e da mamografia digital com ou sem tom, mas há consenso. Aqui estão as questões polêmicas. A história pessoal de câncer de mama. O risco de recorrência tumoral na mama tratada e proveniente do tumor original, hoje é muito pequeno. Esse risco não justificaria o rastreamento. Tá? O que justifica o rastreamento nessas pacientes é o risco de um segundo câncer, que aí sim é significativo e maior do que em mulheres com história familiar sem mutação. Esse segundo câncer pode ser na mama tratada ou contralateral. Então, esse é a justificativa. No Brasil, temos uma recomendação arrojada do uso da ressonância a partir do diagnóstico. Mas na última edição do Colégio Americano de Radiologia, eles recomendam considerar anual, mas em mamas densas, quando a mulher tem mamas densas ou diagnóstico antes dos 50 anos. Nas mulheres com neoplasia lobular e hiperplasia atípica, o aumento de risco futuro de câncer de mama, isso já é sabido. Agora, o rastreamento suplementar com ressonância é muito debatido por causa da evidência relativamente escassa. Mas quando se olha um estudo como esse, em que você compara o desempenho nessas mulheres com esse grupo de mulheres, a gente percebe que as métricas são muito parecidas. Ou seja, a melhoria da ressonância magnética, a melhoria da interpretação, o maior conhecimento dos radiologistas está criando um desempenho melhor nesse grupo que no passado se achava que as métricas eram desfavoráveis. Então, hoje nós temos que começar a pensar com maior atenção no uso da ressonância nessas mulheres. Não é à toa, né, que há uma grande variação nas recomendações. Porém, há uma forte tendência em se considerar a ressonância nessas pacientes, com pequenas variações entre as sociedades, mas já com um viés, um bias em direção à ressonância magnética. O segundo movimento em direção ao rastreamento personalizado se deu com as mulheres com mamas densas. Quando se percebeu que essas mulheres, já se sabia, que essas mulheres têm uma redução muito grande da sensibilidade mamográfica. E se começou com os estudos mostrando um aumento do risco de cânceres avançados e de intervalo. Além disso, a mama densa é um fator de risco independente. Não é um fator de risco grande, mas como é muito prevalente, ela contribui para muitos casos de câncer. Então, todas essas características incentivaram propostas de rastreio suplementar. Agora, o problema da mama densa é que esse rastreamento suplementar vai afetar um grande número de mulheres, porque há uma elevada prevalência de mamas densas na população, em cerca de 50%. Hoje, a modalidade suplementária primária é a ultrassonografia. Todos vocês já conhecem o benefício da ultrassonografia e também seus efeitos adversos, né? Mas é a ultrassonografia que é o método suplementar de escolha. E mais recentemente, foram publicados 2 grandes estudos, que eu imagino que a maioria de vocês já conhece. O primeiro deles, o DANCE Trial, um estudo randomizado, que mostrou que no grupo em que a ressonância magnética foi incorporada à mamografia, houve uma redução na taxa de cânceres de intervalo. No Intention to Screen Analysis, a redução foi de 50%. Quando você usa, você separa o grupo das mulheres que realizaram e não realizaram de fato a ressonância, a queda foi de 4,2 casos a cada 1.000 rastreios. O segundo estudo é o estudo EA1141, que é um estudo transversal multicêntrico. Ele compara a ressonância abreviada com a tomossíntese, e a ressonância abreviada teve uma taxa incremental de detecção de 7,1 cânceres invasivos a cada 1.000 mulheres. Basicamente, a ressonância detectou todos os cânceres invasivos e todos pequenos em estádio precoce. Hoje, a mulher com mama densa, quando você olha ela pela faceta da mama densa, e ela não tem fatores de risco adicional, um número crescente de sociedades sugere a ultrassonografia suplementar, entre as quais
o Colégio Brasileiro de Radiologia. Nenhuma organização ainda orienta o uso da ressonância suplementar, em que pese que essas orientações foram feitas antes dos estudos mais recentes. Nas mulheres com fator de risco, de alto risco, ou seja, fatores de risco adicional, ela não interfere nesses dois grupos, mas pode interferir na escolha da ressonância nesses dois grupos. Inclusive, como mencionado anteriormente, o Colégio Americano recomenda a ressonância em mulheres com mamas densas e que tiveram história pessoal de câncer de mama. Pois bem, vamos avançar um pouco mais. Após essa primeira etapa, nós tivemos um rastreamento baseado fundamentalmente na idade, que evolui para um rastreamento para mulheres de alto risco, e, em seguida, evolui para mulheres que não são exatamente de alto risco, mas que têm um fator que compromete o rastreamento, o método escolhido de rastreamento são as mamas densas. Nós temos um novo movimento para o rastreamento personalizado, e aqui que se instala algumas controvérsias. Bom, atualmente nós temos 3 estudos randomizados avaliando diferentes formas de rastreamento personalizado. O primeiro é o Tailored Breast Screening Trial. Esse estudo, na verdade, ele é um estudo baseado na densidade. Eu não considero bem isso um rastreamento personalizado, mas ele está classificado entre os quais. Então, a estratificação de risco é a densidade mamária, baseada no BIRADS. É dividido em 2 grupos. Esse estudo está sendo feito na Itália. O resultado é esperado para 2022. Essa é a expectativa o público que se espera nesse estudo, aqui fatores de exclusão, e aqui se divide em 2 grupos, o grupo controle, que é o grupo de mamas não densas, e o grupo de estudo, que é o grupo de mama densa. Num se oferece a mamografia bianual e o outro a mamografia anual. Tá? Agora, os outros 2 estudos, de fato, eles modificam muito a estratégia, a estrutura do rastreamento. Um deles é o Winston. Esse estudo está sendo feito nos Estados Unidos. Resultados são esperados para 2026. Incluirá 100 mil mulheres de 40 a 74 anos. E ele exclui mulheres com antecedentes de câncer de mama que fizeram a mastectomia bilateral. A estratificação de risco são fatores clínicos, densidade mamária e informações genéticas, vindas de mutações de alta ou moderada penetrância ou os Polygenic Risk Scores. Aqui, isso está errado. Aqui, a mulher é randomizada num grupo controle, que fará mamografia anual, e num grupo de estudo. O grupo de estudo é separado em 4 grupos. Um grupo de altíssimo risco, ou de maior risco, um grupo com elevado risco, um grupo com risco médio average, e aqui sim começam as polêmicas, o grupo de baixo risco. E propõe diferentes modalidades de rastreamento para essas mulheres, e o objetivo é avaliar a não inferioridade na incidência de tumores com estádio 2B ou maior. O segundo estudo é o MyPIBS. Esse estudo é feito na Europa, em 4 países. Os resultados são esperados para 2025. Se espera que participem 80 mil mulheres, com 40 a 74 anos, e esses são os critérios de exclusão do estudo. A estratificação de risco nesse estudo é feita com modelos de risco. Para mulheres com apenas um familiar de primeiro grau de câncer de mama ou ovário, usa-se o modelo chamado de MammoRisk, que inclui um Polygenic Risk Score. Para mulheres com mais de um familiar de primeiro grau com câncer de mama ou ovário, se utiliza o Tyrer-Cuzick. Essas mulheres, novamente, me desculpe, está errado aqui, essas mulheres são divididas em 2 grupos. Um grupo controle, que faz o rastreamento padrão de acordo com o país, e um grupo de estudo, que se divide novamente em 4 faixas de risco, e aí propõe-se diferentes estratégias de rastreamento, e novamente aqui se cria um grupo chamado de baixo risco. O objetivo é avaliar a não inferioridade da incidência
de tumores estadio 2 ou maiores. Ok? Pois bem. A grande questão nesse novo movimento de rastreamento personalizado é esse grupo de baixo risco. A premissa é muito interessante, se a gente for pensar. Se eu escolho um grupo de alto risco que eu preciso rastrear mais, eu também posso ter um grupo de baixo risco que eu posso rastrear menos. Mas isso não é feito sem polêmica. Um dos primeiros a questionar isso foi o Fake, um artigo publicado no AJR, em 2015, chamado A Wolf in Sheep's Clothing. Ou seja, a questão aqui o objetivo desse grupo é eu identificar mulheres de risco muito baixo na população geral, buscando reduzir ou não realizar o rastreamento nelas. Tá? Isso vem sendo interpretado como uma forma de excluir do rastreamento muitas mulheres average risk. E que isso, em última análise, afetaria negativamente os benefícios do rastreamento na mortalidade e na morbilidade. Bom, 2 estudos, entre vários, mostram o potencial efeito negativo dessa exclusão dessas mulheres ou da redução. Um estudo simples, publicado em 2018, eles mostram que, num grupo de mulheres com 552 cânceres, mulheres sem história pessoal, de câncer de mama ou lesão de risco. Então, esse era o grupo. Dessas mulheres, 76% não tinha história familiar de primeiro grau, 56% não tinha mamas densas, e 43,5% não tinha nem mama densa, nem história familiar de primeiro grau. Ou seja, se eu excluísse essas pacientes, eu perderia um número significativo de cânceres. Nesse outro estudo, publicado no Radiology em 2019, foram testados o rastreamento usual de mulheres aos 40 e 49 anos versus 2 formas de rastreamento restritivo. O primeiro dela, limitando o rastreamento a mulheres de 45 a 49 anos. Não se detectaria 32% dos cânceres nessa população. E a segunda, limitando o rastreamento para mulheres de 40 a 49 anos, com risco em 5 anos maior do que para mulheres com 50 anos. Não se detectaria 74% dos cânceres. Então, o risco, ao excluir as supostas mulheres de baixo risco, é você eliminar muitas mulheres com câncer de mama. Em conclusão, os requisitos para o rastreamento personalizado, da forma que foi colocada agora no final, não estão totalmente desenvolvidos. E uma série de grupos, de consórcios, estão investigando, desde estudos com rastreamento com imagem, como o MyPIBS e o Winston, e também grupos que estão buscando aperfeiçoar a estratificação de risco. Uma questão importante quando se pensa em implantar qualquer forma de rastreamento personalizado, baseado no risco, é que requer uma avaliação periódica de risco, como eu falei antes. Isso, pessoal, complica o processo de rastreio. Se antes o ginecólogo, em 40 anos, 50 anos, faria o pedido de mamografia, agora muda. E isso pode complicar a tal ponto o rastreamento e confundir médicos e pacientes, e dessa forma reduzir a adesão ao rastreamento e seus benefícios. Portanto, qualquer mudança e para qualquer forma de rastreamento personalizado, ela tem que ser cuidadosa e baseada em fortes evidências científicas. Eu agradeço a atenção, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido um pouco da aula. Muito obrigado. Muchas gracias, Luciano. Muy Tiene que dejar de interesante. compartir, así después podemos pasar a la otra charla. Muy interesante tu charla. Ahora saludamos y le damos la bienvenida a todos los que se han integrado en el transcurso de esta interesante charla de Luciano, y ahora vamos a dar la bienvenida a Beatriz González, una querida amiga. Beatriz es radióloga, especialista en imágenes mamarias, y
tiene muchos títulos que les voy a leer a continuación, porque es una mujer que ha desarrollado mucho trabajo en estos años de radióloga. Es presidente actual del Colegio Interamericano de Radiología, CIR. Es vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Imágenes de la Mama, CIVIM. Expresidente de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. Expresidente del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Expresidente del Colegio de Radiología e Imagen de Jalisco y socio fundador de la Sociedad Iberoamericana de la Imagen de la Mama, profesor del FMRI y del CIR. Y hoy día nos va a hablar de cáncer de intervalo, así que Betty, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos con ansias tu charla. Doctora, tiene que... Perfecto. Listo, está ya. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablarles de cáncer de intervalo, como dijo la doctora Marcela. Es un reto para mí esta plática porque mucho hablamos de cáncer de intervalo, sin embargo, este se desarrolla en base a la mamografía y más establecidos que en muchos lugares del mundo. Y para poder hablarles de cáncer de intervalo, primero hay que definirlo y hay que recordar que se define de acuerdo a las guías europeas como un cáncer, ya sea in situ o invasor, que fue diagnosticado, es decir, que histológicamente fue comprobado después de un estudio de escrutinio negativo previo y antes de la a la mamografía. Generalmente va a ser mágico y el tiempo de aparición va a ser variable dependiendo del programa de tamizaje de cada país. Esto es, si nosotros vemos los programas de tamizaje en Europa y en Canadá, estamos viendo que los estudios serían cada 2 años y en Reino Unido sería el intervalo entre cada estudio 3 años. En Estados Unidos, y aquí sería de un cáncer diagnosticado antes del año de la mamografía de escrutinio. Bueno, los cánceres de intervalo hay que recordar que son parte intrínseca de programas de detección. Tener un índice bajo de este tipo de cáncer es una medida de calidad y eficacia de los programas. Hay que tener en cuenta entendiendo como sobrediagnóstico la capacidad de encontrar cánceres que sean irrelevantes clínicamente, que no sean progresivos, que no sean y que pudiesen no requerir un tratamiento. Y entendiendo por infraestimación la sensibilidad limitada o dificultad del método para encontrar cánceres que sí son clínicamente relevantes y que estos van a tener mal pronóstico. Quiero manejar algunos conceptos que es importante que conozcamos. Un screening o un estudio negativo verdadero va a ser aquel que se define como un estudio sin diagnóstico de cáncer de intervalo antes de la siguiente invitación. Un screening positivo verdadero será aquel que se ha comprobado histológicamente secundaria por anormalidad dentro de los siguientes meses. Un screening falso positivo lo vamos a definir como un estudio con resultados anormales que no son cáncer dentro de los 6 primeros meses. Screening falso negativo o cáncer diagnosticado después de un screening negativo o de un falso positivo. Así bien, nosotros podemos encontrar varias definiciones que nos hablan de lo que es un cáncer de intervalo y en este hablan de 3 tipos de cánceres de intervalo. Aquel que se encontró después de 3 meses de un estudio falso positivo y dentro de 2 años después del screening, o bien un cáncer de mama después de 6 meses de un estudio falso positivo y dentro de 2 años después del screening, o bien un cáncer de mama diagnosticado después de un estudio negativo positivo de 2 años después. Los más utilizados son los 2 últimos. ¿Cómo medimos la incidencia del cáncer de intervalo? Pues hay que recordar que se mide en base a la de 1,000 mujeres revisadas.
La incidencia de cáncer de intervalo va a ser muy variable en los diferentes países. Esto es en parte porque el cáncer puede variar y porque los programas de tamizaje van a ser diferentes en cada uno de los países. El cáncer de intervalo es una referencia estadística que utiliza junto a otros parámetros para evaluar la eficacia de los programas de las imágenes de mama, las estadísticas de los de mamografía. La incidencia absoluta del cáncer de intervalo va a variar con cifras desde 7 hasta 43 casos por cada 10,000 mujeres estudiadas. Estas cifras van a ser mayores en los países que tienen programas más espaciados, por ejemplo, como el Reino Unido, en donde la mamografía es cada 3 años. Y la incidencia va a ser menor, con cifras de 8 por cada 10,000 mujeres estudiadas, 50 centros con programas de tamizaje de 1 año, que sucede en Estados Unidos. Este artículo publicado en 2017 nos habla del programa de screening de cáncer de mama en estudiaron más de 400,000 pacientes de 49 y 71 años. El 16 al 19% fueron cánceres de intervalo. Más del 70% de estos cánceres encontraron dentro del segundo año del screening. Y lo que es importante es que el índice de cáncer de intervalo es 3 veces más alto posterior a un estudio falso positivo comparado contra un estudio negativo. 7% de los cánceres de intervalo corresponden a estudios falsos positivos y casi el 43% corresponden al sitio de anormalidad detectada. No sé qué pasa, pero no me deja avanzar. Si quiere, doctora, puede dejar de compartir pantalla y volver a compartir a ver si eso lo arregla. Muy bien, a ver si me deja. Igual ahí avanzó. Déjame. No sé si ya mejor. Bueno, les hablaba que el 7% de los cánceres de intervalo corresponden a estudios falsos positivos y casi el 43% corresponden al sitio de anormalidad detectada. Thunberg y colaboradores comparan rangos de cáncer de intervalo en 6 países europeos con programa de screening, incidencia del 4.3 por cada 10,000 pacientes estudiadas. Vamos a definir ahora, según este artículo del 2002, cáncer de intervalo verdadero es aquel de escrutinio. Cáncer de intervalo perdido, que son los estudios falsos negativos. Este está presente en el momento del escrutinio, pero no fue reconocido por el médico radiólogo. Cáncer de intervalo oculto, aquel que no es visible en la mamografía del diagnóstico actual, ni tampoco en la mamografía de escrutinio previo. El cáncer de intervalo verdadero, en estos artículos se encontró en un 60% de los casos. El cáncer perdido o falsos negativos en un 30% y el cáncer oculto en un 10%. Los tumores que nacen entre 2 estudios de escrutinio suelen ser más agresivos biológicamente. Y contribuyen al incremento de la mortalidad por cáncer de mama en una forma considerable. Estos cánceres tienen mayor posibilidad de ser triples negativos o HER2 positivos asociados con un peor pronóstico para las. En este artículo publicado por Husami en 2017, ellos revisaron 21 artículos y encontraron que los cánceres más comunes fueron los triples negativos y los receptores de HER2 positivo. Este artículo también nos habla que cuáles son las
características más comunes de las pacientes que tienen cáncer de intervalo es la alta densidad mamaria, el uso prolongado de terapia. En este caso, los tumores suelen ser más grandes que los detectados en escrutinio y suelen tener un genotipo de mayor agresividad. La sobrevida de las pacientes suele ser menor. Esta es años, tiene una tumoración palpable en la mama derecha. Esta es la marca colocada en la piel sobre la tumoración palpable y vemos las axilares y laterales, vemos una tumoración densa de márgenes oscuros. Tenemos la mamografía de octubre del 2008 comparada con la mamografía de 2009, o sea, 2008 no se veía absolutamente nada y en el 2009 vemos la tumoración. Tenemos la comparación en la proyección craneocaudal. Esta es la tumoración en el ultrasonido y tenemos una lesión adicional observada en el ultrasonido. Se hace la biopsia de la tumoración y la biopsia del ganglio axilar, y en este caso correspondió a un carcinoma de tipo medular triple negativo. Esta otra paciente, mamografía del 2008 con tumoración palpable en la mama izquierda. Prácticamente no ves nada en la mamografía, solo una zona de hacia la región retroareolar. Tenemos el área palpable y vemos una discreta retracción del tejido fibroglandular posterior. Estamos viendo las magnificaciones en cráneo caudal y lateral a 90 grados y observamos solamente aumento de la densidad. Si nosotros hacemos la imagen en retrospectiva, vemos en el 2000 que absolutamente no había nada y en el 2008 estamos viendo la retracción de la parte posterior del tejido. Estamos viendo el ultrasonido del 2008 donde vemos una tumoración que tiene áreas quísticas. Comparamos con el ultrasonido del 2007 en donde solamente se veía una zona hipoecoica que fue pasada por alto y en el 2008 ya vemos una tumoración que es hipoecoica y que es de márgenes no circunscritos, heterogénea. Se hace la biopsia y corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Esta es la resonancia de esta paciente con un reforzamiento de la tumoración. ¿Cuáles son las causas más comunes para perder un cáncer? Bueno, en esta revisión, en este artículo, se encontró que un tercio de los cánceres de reciente diagnóstico son vistos en forma retrospectiva en la mamografía. De un análisis de 48 casos de intervalo, el 38% de ellos no fueron detectados por presentar signos mamográficos muy sutiles, es decir, fueron pasados por alto, es decir, fueron estudios falsos negativos. El 29% de los casos no fueron vistos por descuido o equivocación del médico radiólogo, existió un error de percepción. El 19% sí fueron vistos, pero fueron interpretados por error, es decir, una categoría de Virrat 2, categoría de Virrat 3, y el 10% se consideraron cánceres ocultos que no fueron vistos en la mamografía. En este caso tenemos el ejemplo de otra paciente, estudio de julio del 2010, que acude con tumoración palpable en la mama derecha. Vemos algunas calcificaciones de tipo secretor y algunas otras calcificaciones que son pleomórficas, que están cercanas al sitio de la tumoración. Esta es la tumoración palpable en el radio de las 12 en la mama derecha y encontramos en el radio de las 12, 6 centímetros del pezón, otra tumoración de iguales características a la anterior. Esta es la mamografía de agosto del 2009. Esta es caudal y aquí tenemos comparación de agosto del 2009 contra julio del 2010 y estamos viendo la tumoración con calcificaciones asociadas y a lo mejor hallazgos sutiles que pasaron desapercibidos, como es este aumento de la densidad o como es este otro, que corresponden hoy en día a las tumoraciones observadas en mamografía y en ultrasonido. Y esto correspondió a un cáncer infiltrante, ambas lesiones ductal invasor grado nuclear 3. Este otro artículo nos habla de los hallazgos mamográficos más comunes en cáncer de intervalo. Ellos encontraron cánceres de intervalo verdaderos en un 42%, cánceres ocultos en un 32% y de los estudios falsos negativos un 26%. De estos falsos negativos, los hallazgos más comunes fueron calcificaciones granulares y la presencia de densidad asimétrica.
Y en este caso fueron 208 cánceres de intervalo en pacientes de 40 a 48 años. La mayoría de los cánceres de intervalo son verdaderos, es decir, que no son vistos en la mamografía de escrutinio previo. Esto representa casi un 60% en varios de los estudios que realizan. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los vamos a encontrar de mayor tamaño y que van a ser de peor pronóstico para la paciente. Esta es otra paciente. En el año 2012, ya nada en la mamografía, tiene cambios postquirúrgicos, esa es la marca de la cicatriz, y que está hacia el cuadrante superior interno. Es una paciente que tiene mastectomía izquierda y la cirugía del lado derecho fue benigna. En este caso tenemos en el 2013 la presencia de una tumoración palpable con microcalcificaciones asociadas, que la vemos en ambas proyecciones, tanto lateral a 90 grados como cráneo-caudal magnificadas. Y aquí tenemos un acercamiento de esta zona, vemos calcificaciones de tipo pleomórfico asociadas a una tumoración, y además vemos algunas otras calcificaciones de tipo pleomórfico que se dirigen hacia el pezón. Tenemos comparación mamografía de mayo de 2011, mayo de 2012 y febrero de 2013, en donde vemos la tumoración palpable y la presencia de calcificaciones 7 meses después de un screening negativo. En este caso, hacemos el ultrasonido orientado al área palpable y estamos viendo la tumoración con la presencia de calcificaciones e incremento de la vascularidad en esta área, la biopsia de esa zona, se radiografía en los cilindros corroborando que salgan las calcificaciones y se pone un clip. El resultado histopatológico fue de un carcinoma ductal infiltrante de grado nuclear 3. Bueno, de los hallazgos mamográficos que son comunes como causa de error diagnóstico es la asimetría en desarrollo. Hay que recordar que la posibilidad de malignidad de este es del 12.8 al 26.7% y que generalmente va a ser sintomática. El 29% de los casos no fueron vistos en este artículo por defecto o equivocación del mediólogo. 19% sí fueron vistos, pero fueron interpretados en forma errónea y el 10% se consideraron como cáncer oculto. En este caso tenemos el ejemplo de otra paciente, tiene asimetría en el volumen mamario, mama de mayor tamaño contralateral. Si nosotros vemos, tiene mayor cantidad de tejido por esa mama de mayor tamaño. Sin embargo, vemos una pequeña zona de asimetría hacia la parte superior de la mama en el tercio posterior, que pasó desapercibida y fue dictada como un ganglio intramamario, y que al cabo del tiempo la paciente regresa antes del año de su mamografía con una lesión palpable que corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una tumoración que tiene incluso centro radiolúcido, que tiene una estructura vascular adyacente. En la tomosíntesis se veía con un radiolúcido, por eso se dio un ganglio mamario, y la vemos antes del año como una tumoración de márgenes indistintos. Este otro artículo que nos habla de los factores de riesgo y las características de los tumores de los cánceres de intervalo en la mama densa. Ellos hablan de 7.069 cánceres de intervalo del 2001 al 2008, con estudios cada 2 años. Ellos tienen un 30% de cánceres de intervalo con fenotipos más agresivos, alto grado, ganglios positivos, generalmente son ER2 positivos o triple negativos, y son pocas pacientes con estrógeno y receptores para progesterona positivos. En este otro artículo de Husami, fue publicado en el 2017, que la edad mamaria está asociada a los cánceres. Del 17 al 30% fueron cánceres de intervalo, que del 20 al 25% se desarrollaron de los estudios falsos negativos y que el porcentaje varía entre los diferentes estudios. Este otro artículo publicado el año pasado habla de 69,000 pacientes aproximadamente entre los 50 y 64 años, donde se identificaron cánceres en el screening. Fueron 206 cánceres de intervalo dentro de 6 años de screening. Ellos encontraron mayor mortalidad de grado histológico en los cánceres de intervalo y el cáncer detectado después de una mamografía de screening, pero antes de la siguiente cita. Este fue realizado en Manitoba, Canadá. Este otro artículo recientemente, en este año, habla de 1.225 mujeres con cáncer detectado al screening en 16 centros con estudios del 2006 al 2015. El 46%
16% de los cánceres de intervalo fueron verdaderos, 22% fueron cánceres perdidos y 32% tuvieron signos mínimos. El hallazgo mamográfico más frecuente fue tumoración en los cánceres perdidos y en los cánceres de intervalo con signos mínimos. En este caso tenemos el ejemplo de una paciente de 54 años, esta es la mamografía del 2015, y todo el mundo me puede decir, bueno, sí, aquí vemos un cambio comparado con la mamografía, tiene una cirugía previa por microcalcificaciones que fueron benignas, y comparamos la mamografía del 2014 con la del 2015, obviamente hay un cambio de intervalo en la tomosíntesis, tenía cambios sutiles de la arquitectura, perdón. Vamos a ver si corre la tomosíntesis, si no, la vamos a brincar para que no haya más problemas. Bueno, aquí tenemos la tomosíntesis, hay cambios sutiles de la arquitectura. Este es un pequeño ganglio que era de características normales. Y cuando nos vamos a buscar al ultrasonido, lo que encontramos es una pequeña tumoración hipoecoica, sólida, redondeada, heterogénea, periférica, localizada en el radio de las 10 a 7 centímetros del pezón, es dura en la elastografía y correspondió a un carcinoma ductal in situ de 4 milímetros. Bueno, este artículo también nos habla que el cáncer de intervalo puede ser detectado durante el screening o bien clasificado como cáncer de intervalo. El cáncer de mama puede perderse por errores en percepción, error en la interpretación, mala calidad de la mamografía y alta densidad mamaria. El cáncer de intervalo ellos lo clasifican como verdadero, como perdido, como signos mínimos y como oculto. Y como verán, desde el 2002 hablamos que los cánceres de intervalo se clasifican igual y ahora en el 2021 sigue siendo lo mismo. El cáncer de intervalo verdadero es aquel que no es visto en una mamografía previa. El problema que tenemos en nuestros países, sobre todo Latinoamérica, es que no tenemos programas de detección adecuados. Son muy pocos los lugares donde se hace screening realmente y generalmente es el screening oportunista que hacemos en las clínicas privadas. Paciente que es gemela, que tuvo un fibroadenoma en la mama derecha, esta es la marca de la cicatriz, vemos la mamografía del 2019 y no encontramos nada, esto fue en enero de 2019, ella acude en enero del 2020 y vemos una tumoración de márgenes indistintos que tiene algunas calcificaciones agregadas. Voy a dejar de compartir otra vez porque no me deja avanzar. No creo que de ninguna manera me deja avanzar, pero ahí está. Hacemos una proyección, una craneocaudal exagerada y vemos la tumoración, podemos definir un poquito mejor los márgenes. En la imagen sintetizada estamos viendo la presencia de las calcificaciones, vamos a buscarla con el ultrasonido y vemos aumento de la vascularidad, unos márgenes microlobulados de congenicidad heterogénea, mayor dureza en la elastografía y con elastografía cuantitativa de hasta 181 kilopascales. En este caso, el resultado patológico fue de un carcinoma ductal gigante y fue un triple negativo. Bueno, esta otra paciente tiene un cáncer de mama derecho que está en la zona del cuadrante superior externo, se ve mucho mejor en la proyección craneocaudal, inicia quimioneo y ella regresa a la tumoración, que es cáncer biopsiada. Inicia quimioneo y en marzo del 2018 acude a nuevo control de mamografía y encontramos una tumoración en la mama izquierda que no se observaba en los estudios previos. Y aquí tenemos la mamografía de noviembre del 2017 comparada con la mamografía de marzo del 2018 y en este caso correspondió a un carcinoma lobulillar infiltrante. Bueno, paciente de 50 años acude a su control en agosto del 2019, vemos la imagen sintetizada en donde no encontramos ninguna tumoración. Ella regresa en agosto del 2020 y vemos
una zona de asimetría cuadrantes superiores de la mama derecha. Aquí tenemos la comparación. Agosto 2019, agosto 2020. Tenemos una tumoración que es de congenicidad heterogénea en el radio de las 12 a 5 centímetros del palpable. Tenemos que incrementa la vascularidad, tenemos que es dura en la elastografía, con una elastografía cuantitativa de 179 kilopascales, y eso corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. En esta otra paciente, ella tuvo cáncer de mama izquierdo triple negativo hace 5 años. En enero del 2020 acude a su estudio de control anual y en diciembre del 2020 por tumoración palpable en la mama derecha. Ella se hace ultrasonidos cada 6 meses y en el ultrasonido de junio del 2020 no había absolutamente nada. En la proyección oblicuo-medio lateral no alcanzamos a ver la tumoración, solamente se ve parcialmente en la proyección craniocaudal. Y tenemos una tumoración en el radio de las 7 centímetros del pezón, que es hipoheterogénea, que tiene importante vascularidad, que es de mayor dureza en la elastografía, con elastografías cuantitativas de hasta 234 kilopascal. Y el resultado histopatológico fue de un carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado, y los receptores hormonales fueron positivos para estrógeno, pero muy bajos, negativos para progesterona, negativo, y KI67 del 60%. Bueno, esta otra paciente es muy interesante porque es una mujer que tuvo cáncer de mama hace 10 años, le hicieron mastectomías y le pusieron el implante. Ella acude regularmente a sus controles, pero el año pasado por la pandemia no fue a hacerse el estudio. Y este año acude, o sea, 2 años después del último estudio, y tenemos una tumoración, reconstrucción de mama izquierda, que es palpable y que la paciente no se había detectado, y tenemos una tumoración observada por ultrasonido en la mama derecha, en el radio de la subalveolar, que también es palpable y que la paciente ha tocado. Esta tumoración está vascularizada, está dura en la elastografía, hacemos la biopsia de ambas tumoraciones. Esta es la tumoración que está en la reconstrucción de mama izquierda, también es de mayor dureza en la elastografía, y el resultado histopatológico fue de un carcinoma ductal in situ del lado derecho y un tumor filoides de grado intermedio del lado izquierdo. ¿Por qué la pongo aquí como un cáncer de intervalo si decimos que en México los estudios son cada año? Bueno, porque si la paciente no acudió, pero tiene lesiones y es una paciente que ya fue operada, tiene alto riesgo, y si nosotros tomamos en cuenta que en México no existen los programas de detección y los pocos que hay, utilizando menos por problemas económicos, entonces nosotros pudiéramos incluirla como un cáncer de intervalo porque estuvo antes de 2 años del siguiente estudio, como se describió en un inicio. Esta otra paciente es una doctora, se le diagnosticó el cáncer de mama izquierdo hace 10 años, fue una variedad comedocarcinoma. Ella acude normalmente cada año a sus controles. En este caso, la mamografía no muestra cambios sutiles en la arquitectura. Les voy a pasar la tomosíntesis. Y en ese sitio, en ultrasonido encontramos una zona hipoica de márgenes no circunscritos, que es avascular, y sin embargo, adyacente a esta encontramos otra zona que es una tumoración hipoica de congenicidad heterogénea, vasculares. Entonces, debido a los antecedentes de la paciente, decidimos hacerle la mamografía contrastada, y aquí tenemos el reforzamiento de las tumoraciones observadas en el ultrasonido. Es importante para poder etapificar, en este caso a la paciente, debido a los antecedentes, ya que era una lesión multicéntrica, se hizo mastectomía, pero la biopsia percutánea fue de un carcinoma ductal infiltrante. Bueno, el cáncer de intervalo perdido es aquel que no se vio mamografía, pericia del radiólogo, o bien porque los signos eran sutiles. En este caso es un cáncer perdido por falta de pericia del radiólogo. Hay una zona de mayor densidad hacia los 40
internos de la mama izquierda, que estaba acompañada de calcificaciones pleomórficas muy sutiles. La paciente regresa un año después y encontramos aumento de la densidad. Esto es una simetría en desarrollo que correspondió a un carcinoma ductal infiltrante grado 2. Los cánceres de signos mínimos son aquellos cánceres que vamos a ver de manera... los vemos, pero que no podemos identificarlos adecuadamente. Generalmente son asimetrías en desarrollo. En este caso es una paciente que tiene una asimetría focal en la mama derecha, es el cuadrante superior interno. No se encontró ninguna alteración en este sitio. A la paciente se le deja como categoría de BIRAT 3 por probable asimetría en desarrollo, y la paciente por problemas cardíacos acude hasta un año después. Y obviamente ya tenemos una tumoración que es de pisos, que se veía mejor en las predicciones de tomosíntesis. Y fue un carcinoma ductal infiltrante triple negativo. Esta otra paciente tiene 3 hermanas con cáncer de mama. Ella acude regularmente a sus controles y vemos en el 2019 cambios sutiles en la arquitectura, es el cuadrante superior externo de la mama derecha, que si los vemos en retrospectiva parece que ya está muy sutil. Si nosotros comparamos la imagen sintetizada del 2018 con la del 2019, obviamente es más evidente los cambios en la arquitectura en el 2019, sin embargo, ya se veían discretos cambios en la arquitectura en el 18. Y tenemos la tomosíntesis de esta paciente, en donde vemos los cambios en la arquitectura que se identifican mucho mejor en la tomosíntesis. En el año 2019, este es el ultrasonido, tumoración hipoecoica de márgenes no circunscritos con vascularidad, mayor dureza en la elastografía, de aproximadamente 6 milímetros de diámetro, y esto correspondió a un carcinoma ductal infiltrante. El cáncer de mama oculto es aquel que no vamos a ver en la mamografía. Esta es una paciente de 54 años. ¿Se acuerdan de la paciente que les dije que era gemela y que tenía un triple negativo? Bueno, esta es su hermana gemela. Y ella acude regularmente a hacerse la mamografía cada año y acude cada 6 meses a hacerse ultrasonido. En el ultrasonido intermedio en las mamografías no se ve nada. Y vemos la mamografía y es una mamografía negativa. No vemos ninguna tumoración, no vemos cambios en la arquitectura, no vemos microcalcificaciones. Sin embargo, en el ultrasonido encontramos una zona hipoecoica de márgenes no circunscritos en el tercio posterior del tejido, que tiene mayor dureza en la elastografía cualitativa, que mide aproximadamente 6 milímetros en el diámetro máximo, que es la utilización de armónicas. En ella se hace biopsia percutánea y encontramos un carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado con patrón tubular. Bueno, ¿qué es lo que podemos llevar para concluir? Hay que recordar que el cáncer de intervalo tiene una incidencia variable, que es una medida de calidad y eficacia en los programas de detección, que no en todos los países latinoamericanos tenemos programas de detección que sean efectivos, que tenemos cánceres de intervalo verdaderos, que son aquellos que no vemos en la mamografía anterior, que tenemos cánceres de intervalo perdidos, que son los cánceres con signos mínimos, error en la percepción, error de interpretación, mama densa o mamografía de mala calidad, y cánceres de intervalo ocultos, que son aquellos que no vamos a ver. Es importante que recordemos que la incidencia en cada país va a ser variable y va a depender mucho del intervalo con que se hagan los programas de detección, si es que los podemos llevar a cabo, ya sean oportunistas o ya sean establecidos. Muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación excelente, doctora Betty. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero fue posible acompañar la importancia del tema. Gracias, gracias. Ahora vamos a hacer algunas preguntas que tenemos su chat. La primera pregunta al doctor Luciano Schala, por favor. Doctor Luciano, en Argentina el screening personalizado se utiliza prácticamente nunca. En tu centro, en São Paulo, ¿qué percentual se practica screening personalizado? No centro que eu atendo,
A gente atende um grupo socioeconômico sem restrições econômicas. Então, o rastreamento é feito de acordo com a solicitação do médico. Então, praticamente todas as mulheres começam o segmento aos 40 anos, raramente mais tarde e frequentemente antes. Realizamos a mamografia com tomossíntese em todas as mulheres a partir dos 40 anos e todas aquelas com mamas densas fazem a ultrassonografia. A ressonância magnética é feita virtualmente em quase todas as mulheres com maior risco, incluindo aquelas com história pessoal, e aquelas que têm lesões, a gente tem acesso a fazer a biópsia por ressonância magnética. É muito raro hoje, não é frequente fazer a ressonância apenas porque a mama é densa. É difícil ter essa situação. E nós, atualmente, não fazemos a ressonância abreviada, embora está no nosso plano instalar a ressonância abreviada em breve, e conforme uma pergunta que me foi feita, qual seria a minha proposta de ressonância abreviada a ser debatida, T1 pré-contraste, T1 pós-contraste e T2. Me agrada muito a proposta de ressonância abreviada feita para o estudo do Comstock, o EA 1141. O mínimo que eles exigiam eram essas sequências em um tempo de 10 minutos. Eu acho que esses parâmetros são muito interessantes. Eu partiria deles, mas não fazemos isso. Não é feito rastreamento personalizado, organizado, com exclusão de pacientes de baixo risco. Isso não. Tá? Então, mas nós vivemos uma situação especial, onde o grupo de pacientes que têm acesso, eles não têm tais restrições que acontecem na maioria dos outros lugares. Então, a gente vive uma situação um pouquinho diferente em termos de acessibilidade aos exames. Marcela, quer fazer uma pergunta? Sí, hay otra pregunta de Marcelo García Arnedo. Dice, pacientes con cirugía de reducción de riesgo, mastectomía bilateral y reconstrucción con implantes, ¿la controlaría solo con resonancia? Então, assim, se a mastectomia foi bem realizada, com pouco tecido residual, não tem suporte científico para você usar quaisquer métodos de imagem. Né? Em tese, apenas o exame físico seria suficiente. Então, ao meu ver, tudo depende da quantidade de tecido que sobra. Se a quantidade for grande de tecido e a paciente tiver uma mutação, uma variante patogênica, ao meu ver, a ressonância magnética estaria indicada. Eu acho que tem que ter duas variáveis aqui, a variável da razão do risco e como foi feita essa mastectomia. Onde eu trabalho o paciente que fez mastectomia bilateral com a redução de risco, reconstruiu com implante e foi por mutação genética, os médicos pedem ressonância magnética para quase todas. Está na prática clínica. Perfeito. Doutora Beatriz, uma pergunta para vocês. ¿Qué le parece el screening personalizado para disminuir el cáncer de intervalo? Bueno, en algunos países se está utilizando, a mí me parece bueno. Desgraciadamente, nosotros aquí en México no podemos hacerlo. Pacientes. El screening personalizado lo hacemos solo en medio privado y no todas las pacientes pueden pagarlo. Pero algún día podremos tener todo definido para poder realizarlo. Yo creo que sería muy bueno que pudiéramos hacerlo. Luciano Chala, que pensa, utilizam a ecografia como método suplementário à mamografia em pacientes com risco promédio e em reemplazo em la ressonância quando está contraindicada em la paciente de alto risco? Sim. Quando a ressonância
está contraindicada e a paciente é de alto risco e tem indicação para ela, é feita a ultrassonografia. Para mulheres com mamas densas, como minha resposta anterior, hoje, basicamente, não se recomenda a ressonância só por causa da densidade. Na prática, a gente não tem feito isso. Embora os estudos, o Dance Trial e o estudo do Christoph Comstock, são muito fortes, né? São estudos fortes em termos de metodologia, os resultados são muito impressionantes. Então, a questão é a acessibilidade. O que eu imagino nos próximos anos é um aumento do número de ressonâncias para mamas densas, mas no momento a gente só faz a ultrassonografia, só. Otra pregunta dice que todos los subgrupos de rastreamiento se piensan porque no está aún validada la resonancia con protocolo abreviado. Cuando esto suceda, ¿evitaría tanta subdivisión? É uma boa pergunta. Ao meu ver, a ressonância abreviada está validada cientificamente para mamas densas. Ou melhor, o arcabouço científico é maior para mamas densas. Eu não vejo sentido, qual que vai ser a diferença para mamas densas em alto risco. Eu acho que o resultado do exame provavelmente vai ser o mesmo para os dois grupos de mulheres. Então, eu acho que se você vai fazer ressonância abreviada para mama densa, não tem por que não fazer para os outros grupos. Agora, nesse momento, a literatura médica ela apoia mais o uso em mulheres com mamas densas, né? Embora estudos menores, os estudos iniciais, observacionais, eles incluíram também mulheres de alto risco. Não foi só mulheres de mamas densas. Então, ao meu ver, é uma questão de tempo. Não tem sentido, na minha opinião, fazer a protocolo abreviado para mulheres com mamas densas e não fazer para outras mulheres. A doença é a mesma, o risco é o mesmo, a taxa de reconvocação vai ser a mesma, não vejo sentido. Inclusive, para mulheres com variantes patogênicas, em tese, o tumor é mais fácil de detectar por ressonância abreviada do que nas mulheres com mamas densas, porque o perfil biológico são de tumores mais agressivos. Então, a minha opinião é que se nós formos implantar no serviço, a nossa ideia é estender para todas as mulheres. Tá? Muchas gracias. Y una pregunta para ambos, Beatriz y Luciano. ¿Qué valor le darían a la mamografía contrastada en este grupo de mujeres? En el screening personalizado. Por favor, doctora Beatriz. Bueno, yo voy a defender la mamografía contrastada, a pesar de que sí podemos hacer la resonancia en el centro. Es mucho más fácil para nosotros hacer un estudio de 10 minutos y nos ha servido en varias de las pacientes que tienen factores de riesgo o que tienen mama densa. Es un estudio que va empezando, lo he repetido ya en varias ocasiones. Hay cosas definidas en las que va a ser mejor que la resonancia probablemente. Sin embargo, en este momento en donde se puede hacer la resonancia magnética hay que hacerla. Y si tenemos la mamografía contrastada y no podemos hacer la otra, hay que hacer la mamografía contrastada. Y si tenemos la mamografía contrastada y tenemos la resonancia y podemos hacer mamografía contrastada, yo me voy por la mamografía contrastada. La verdad es que he tenido buenos resultados y últimamente estamos utilizando cada vez en pacientes con mama densa. No tengo yo experiencia en resonancia abreviada como Marcela o como Linnea o como Luciano. También Javier la hace, sin embargo, creo que en un futuro vamos a poder trabajar en conjunto con ambos métodos y nos va a ser de utilidad para todas las pacientes, sobre todo las de factores de riesgo. Eu não tenho experiência com mamografia contrastada, mas uma visão que eu vejo é que o contraste, ele pega a mamografia e coloca essa mamografia no campo da ressonância magnética. Então, ele expande de tal forma a capacidade da mamografia que não dá para deixar de prestar atenção nessa tecnologia. Apesar de eu achar a ressonância uma técnica mais robusta, não dá para a gente não prestar atenção. Mas eu acho que falta ainda um caminho para se comprovar cientificamente. Por exemplo, a mamografia tem áreas, ele carrega alguns defeitos, a mamografia contrastada, entre os quais
ele não acessa a região posterior tão bem, ele não acessa regiões periféricas igual a ressonância. Mas eu tenho prestado muito mais atenção hoje na mamografia contrastada do que eu prestava antes. Eu acho que é uma técnica para a gente observar, mas nesse momento ela não tem, eu acho que ela não substitui, não é viável substituir a ressonância na prática clínica pela mamografia contrastada. Uma última pergunta, e será um trabalho do médico imaginológico realizar a estratificação de risco da paciente que fará o screening personalizado? Sim, sim. De alguma forma, vai ser tão complexo isso daí, vai ter tantos subgrupos de mulheres, que eu creio que o jeito mais fácil de se organizar isso é o médico solicitar o rastreamento e o serviço de imagem organizar esse rastreamento. Senão vai ser realmente muito confuso. Então, acho que o radiologista ou o centro diagnóstico vai ter que ter pessoas que façam essa triagem, senão vai ser uma confusão. Nós vamos ter idade, risco, densidade, faz tomossíntese, não faz isso ou não faz. Então, eu acho que é uma tarefa que hoje o radiologista não tem condição, que ela é muito especializada, mas para dar certo ela vai ter que ser simplificada e, portanto, é capaz de que os centros diagnósticos vão ter que assumir, em parte, essa tarefa de implantar o protocolo adequado para aquela paciente. No Brasil, a Linei sabe, nós não fazemos isso. Isso aí, nós não temos esse hábito, nem esse expertise. Mas a gente vê que a literatura americana e os centros americanos, eles reforçam essa questão do radiologista assumir um pouco esse papel, né? Então, eu vejo como um provável papel futuro do radiologista em assumir essa tarefa, senão vai ser uma confusão. Hay una pregunta para Betty. ¿Qué opina de la ausencia aún de curva de captación de contraste en la mamografía contrastada? Bueno, en un inicio los estudios de la mamografía contrastada tenían curvas. Sin embargo, el estudio era más largo, utilizaba más contraste y cada proyección ocupaba inyección de contraste. La verdad de las cosas es que no necesitamos la curva. Nosotros hacemos proyecciones tardías y en la proyección es una sola proyección tardía y en la proyección vemos si lavó la lesión y con eso asumimos que es una curva de lavado en la resonancia. Lo que estamos haciendo ahorita es la comparación de la mamografía contrastada y hacemos secuencia para ver el comportamiento en la difusión de las lesiones. La verdad de las cosas es que la tumoración que refuerza y que lava es de características malignas. La tumoración que refuerza tiene en la proyección tardía puede ser benigna, sin embargo, si la morfología es de características malignas, hay que pensar en mandar al paciente. La verdad de las cosas es que no necesita. En la mamografía contrastada todo es más fácil, o pinta o no pinta, y de qué características pinta. Y en base a eso podemos hacer la clasificación y el diagnóstico. Bueno, yo creo que por el tiempo, algunos que están conectados con usos horarios muy distintos, podríamos dar por terminada esta maravillosa primera sesión de CIVIM. Y los quisiera invitar a todos para el próximo martes 13 de abril a las 19 horas. Nos toca el turno a los chilenos. Vamos a hablar de dos temas: microcalcificaciones en la era de la tomosíntesis con el doctor Miguel Ángel Pinochet, y yo voy a hablar de resonancia abreviada, y espero que salgan muchas preguntas como surgieron en esta sesión. Así que no sé si Javier quiere decir algunas últimas palabras, pero yo me despido y que tengan muy buenas noches y muy buena semana. No, simplemente agradecerles a todos, de vuelta a Federico, Access, a Logic, recordarles que la semana que viene es el día martes, y que vamos a anunciar próximamente, en breve, apenas se suban estas charlas de hoy a la red para los que no pudieron llegar a tiempo, para los que la quieren revisar.
Nada más, muchas gracias fundamentalmente a Luciano y a Betty por sus presentaciones y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Saludos y nos vemos la semana que viene. Gracias, chao. Obrigado. Chau, chau. Tchau. Yes. Se cuidem.